plane just crashed at Lakewood. A plane just crashed at Lakewood. It was flying from this way. It was way too low. Huge explosion. Inilah detik-detik terjadinya ledakan besar akibat pesawat jatuh di Stittsville, Carolina Utara, Amerika Serikat pada Kamis 18 Desember 2025. Sebuah rekaman video amatir menunjukkan asap tebal hitam membumbung tinggi setelah pesawat jatuh di dekat lapangan golf di Lakewood. Administrasi Penerbangan Federal AS atau FAA mengonfirmasi, pesawat yang jatuh itu merupakan sebuah jet bisnis jenis Cessna C550. Pesawat itu jatuh saat mendarat di Bandara Regional Stittsville, sekitar 72 km dari utara Charlotte. Dilaporkan, pesawat itu digunakan oleh tim pembalap NASCAR dan perusahaan Fortune 500. FAA mengatakan, insiden itu terjadi sekitar pukul 10:20 pagi waktu setempat. Setelah pesawat itu jatuh dan meledak, para petugas langsung bergegas ke landasan pacu untuk melakukan evakuasi. Sementara api masih berkobar dan puing-puing pesawat berserakan di landasan pacu. Pihak berwenang mengonfirmasi kecelakaan pesawat itu menewaskan 7 orang, termasuk mantan pembalap NASCAR Greg Biffle. Biffle tewas bersama istrinya dan kedua orang anaknya. Greg Biffle merupakan salah satu pembalap legendaris NASCAR dan masuk dalam daftar 75 pembalap terbaik dalam sejarah. Ia berkarir selama 18 tahun dan masuk dalam daftar kehormatan ajang balap mobil tersebut. Yeah, so right around 10:15 a.m., we were alerted to a airplane crash here at the Statesville Regional Airport. Members arrived. It was a single airplane-involved collision that took place. Initial reports are that the plane had taken off from this facility and immediately were reapproaching to land when the crash took place. At this point, we identified the tail number. The tail number was N as in Nora 257, B as in boy, W as in William. That is an aircraft that was registered to GB Aviation Leasing, and that GB Aviation is directly tied to Mr. Greg Biffle, who people know from the NASCAR industry. It is confirmed that 7 occupants from that aircraft died as a result of that crash. Setelah insiden itu, FAA dan Badan Keselamatan Transportasi Nasional AS langsung melakukan investigasi untuk mengetahui penyebabnya. Sementara itu, perusahaan layanan perakiraan cuaca AccuWeather mengatakan ada gerimis dan awan saat terjadi kecelakaan. Menurut data pelacakan flagaware.com, pesawat itu lepas landas dari bandara, tetapi kemudian kembali dan mencoba mendarat di sana. Pesawat itu rencananya akan terbang dari Sarasota, Florida, ke Bandara Internasional Taser Kai di Bahama, sebelum kembali ke Fort Lauderdale, Florida. Setelah dari Florida, pesawat itu akan kembali ke Stittsville pada malam harinya. All indications right now are that it did depart this facility, and in a very short time frame, was on a reapproach and appeared to be coming back in for a landing at the time. But why that occurred, what was happening at the time, we don't have that, and that's something the NTSB will determine.